اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पारा नंबर 26 अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हुआ और आज के इस सबक में हम शुरू कर रहे हैं पारा नंबर 27 क़ाल फमा ख़त्बुकुम, और ये सूरतुज़ ज़ारियात की आयत नंबर 31 है। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिम मुजरिमीन, लिनुरसिल अलैहिम हिजारतम मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिक लिलमुस्रिफीन, फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअमिनीन, फमा वजदना फ़ीहा गैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन, वतरकना फ़ीहा आयतन लिल्लज़ीन यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम, वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन, फ़तवल्ला बिरुकनिही वक़ाल साहिरुन औ मजनून, फ़अख़ज़नाहु वजुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मि वहुव मुलीम, वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम, मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम, वफ़ी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तउ हत्ता हीन, फ़अतौ अन अम्रि रब्बिहिम फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु वहुम यंज़ुरून, फ़मस्तताअू मिन क़ियाम वमा कानू मुंतसिरीन, वक़ौम नूहिम मिन क़ब्ल
إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم.